Ayun guys, nang may napipili na po kung sinong killer. Yun ako po. At subscribe na kayo kung gusto nyong panoorin yung video ko. Panoorin na. At ako pala ay killer. Ako pala ay si Pokemon. Pokemon. Hindi pala guys. Bibili natin to guys. Kapag may pera na tayo. Golden stock. Guys, yun na guys. Patayin natin. Namatay na yung isa guys. A few moments later. Okay, patay na tayo guys. Run na guys. Run. Nagra-run yung isa guys. Yan na guys. Nagra-run na. Pak. Yun na guys. So ayun guys. Nanalo tayo guys. Yun. Yan na lang ako face game ha. Yan na lang ha. Oh yeah. So baka makita ang face game natin. So ayun guys. Yan na. At shout out kay Nonoy Gaming. Nagbablog siya din. Subscribe nyo na. At huwag nyo kalimutan mag-share.